وزیر اعظم صاحب نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ میں حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس بات پر بہت افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں کہ پاکستان میں کورونا وائرس بہت تیزی سے کیوں نہیں پھیل رہا. تو ڈو یو اگری ود ہم؟ ہاں نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرونا کے بڑے ہیں نا، انہوں نے ادھر کچھ عرصہ رہے ہیں تو انہوں نے اجلاس کیا. کل خان صاحب کو بھی پتہ نہیں چلا، انہوں نے اجلاس کیا. انہوں نے کہا کہ جو اوپر 5% کرونے ہیں وہ، اور نیچے جو 22 کروڑ کرونے ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہے. ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. یورپ کی ہواؤں میں جائیں، امریکہ میں جائیں، برطانیہ میں جائیں، ان کروڑوں میں کہاں آ گئے جو لہسن کھلا کے پیاز کھلا کے دلا کے انہوں نے ہماری مت مار دی عجیب و غریب وصل کھا کے. اور کہتے ہیں یہ ایک کرونا کہہ رہا ہے کہ مجھے ہنس کے بتا رہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے. ایک کہتا ہے سلام دعا لینے سے نہیں پھیلتا، ایک کہتا ہے باجماعت نماز سے نہیں پھیلتا. کہتے ہیں نا مٹی پلید کر دی. اچھا، ویسے یہ باجماعت نماز سے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک بھی بڑی ڈویژن ہو گئی ہے، بڑی ایک بحث چل رہی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم مسجدیں بالکل کھول رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ کس طرح مطلب وہ نماز بہت اچھی بات ہے پڑھنی چاہیے لیکن بالکل ساتھ ساتھ ہیں وہ جب نماز پڑھ رہے ہیں. اور جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے جیسے خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں برتی جا رہی ہے. سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عبادات کے معاملے میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتے. ہم عبادات کے معاملے میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتے، ہم آسانی چاہتے ہیں. بالکل ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ فجر کی، یعنی ایک مرتبہ جب بارش ہوئی مدینہ میں تو انہوں نے گھروں میں نماز پڑھنے کا کہا. ہاں جی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں قصر بھی ہوئیں. ہاں جی. نمازیں قصر بھی ہوئیں، نمازیں اکٹھی بھی کی گئیں نمازیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر خطرہ ہو تو جہاں ہے وہاں نماز پڑھیں. اگر وضو کے لیے نہیں ہے تو تیمم کریں. اگر آپ جماعت نہیں ہے تو آپ اگر مسافر ہیں تو آپ جمعہ بھی انہوں نے کہا کہ چھوڑنے کو کہا کہ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کہ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ جمعہ پڑھیں. تو مطلب مشقت میں نہ ڈالیں، مشقت میں نہ. پھر ہمارا دین کون سا دین؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان کو، اپنی جان کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالنا اقدام خودکشی ہے. دوسرے کی جان کو خطرے میں ڈالنا اقدام قتل ہے. بالکل. قرآن پاک میں جو دو فساد اور قتل، اس پر دو قتل یعنی موت کا حکم ہے، سزائے موت ہے، یعنی قتل کرنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ ہمارا دین کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو وہ دین ہے کہ جو سبز درختوں کو نہیں کاٹتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری بڑی تعظیم ہے لیکن انسان کی تعظیم تجھ سے بھی زیادہ ہے. پھر ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا، اور ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا. پھر یہ دین، یہ نبی. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ خانہ کعبہ خالی کروا لیا. ہاں جی. مسجد نبوی خالی کروا لی گئی. بالکل. پوپ نے جب مغرب نے جب آپ کو چرچ بند کروائے تو کسی سے مشورہ کیا نہیں. اس کے علاوہ جب گردوارے بند ہوئے، ویٹیکن انہوں نے خالی کروائے، کسی سے مشورہ کیا نہیں. سعودی عرب میں جب یہ ہوا خانہ کعبہ مسجد نبوی تو کسی نے مشورہ کیا نہیں. ترکی میں جب انہوں نے باجماعت نماز اور جمعہ پر پابندی لی مشورہ کیا. انڈونیشیا، ملیشیا، اردن، قطر فیصلہ کیا اسٹیٹ نے. بالکل. جان اور مال ریاست کا کام ہے اور یہ ریاست کے فیصلے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ کس کا دل، میرا نہیں دل کرتا میں تراویح پڑھوں جا کے مسجد میں، میرا کرتا ہے. میرا نہیں کرتا میں اعتکاف بیٹھوں، میرا نہیں کرتا میں رمضان کی برکتیں لوں. لیکن اس وقت حال کیا ہے؟ اس وقت ایک انسانیت خطرے میں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ریاست کی کمزوری، حکومت کی کمزوری ہے کہ ہم نے مذہب کسی کو دے دیا ہے، حکومت کوئی کر رہا ہے، صحافت کوئی کر رہا ہے، سیاست کوئی کر رہا ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ اس وقت حکومت جو ہے، کیونکہ وہ تو کلیئرلی ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں نا اس وقت. مفتی منیب الرحمان صاحب بھی جب یہ بات کرتے ہیں، آپ کو ریاست کہہ رہی ہے کہ آپ احتیاط برتیں، گھروں میں رہیں، جبکہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم کھول رہے ہیں. اور پھر اس کا میں حیران ہوں، موازنہ کیا جاتا ہے اس بات سے کہ جی مزدوروں کو بھی تو اب مزدوری کی اجازت دی جا رہی ہے نا. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ گھر بیٹھ کے مزدوری نہیں کر سکتے، آپ نماز تو گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کنفیوژن یہ ہے کہ ایک تھا کرفیو، حکومت نے وہ نہیں لگایا کیونکہ دو چیلنجز تھے. ایک تھا کرونا پھیلاؤ، یا کرونا سے بچ جاؤ یا بھوک غربت. بالکل ایسا ہی.
तो कर्फ्यू नहीं लगा, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हुआ, जुज़वी लॉकडाउन। जुज़वी लॉकडाउन में भी दुकानों में, मोहल्लों में, गलियों में, सड़कों में कहीं ऐसा नहीं है कि आप बाजमात सारे इकट्ठे हो। बिल्कुल ऐसा ही। यानी कोरोना के खिलाफ दफा 44 है, लेकिन जिंदगी का पहिया ना रुके। हाँ जी। इसलिए जब आप मस्जिद ताले तोड़ के अंदर जाएंगे और बाजमात नमाजें पढ़ेंगे, जब आप पुलिस को फेंटियां लगाएंगे, हुकूमत को धमकियां देंगे, जब आप बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे एक जगह होंगे, तब ये फैलेगा। ये थोड़ा सा अरसा है, अल्लाह के फजल से, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, उसके बाद यही मस्जिदें, यही अल्लाह की इबादत, यही हम होंगे। और याद रखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाब बिन अबी तालिब में जब थे, वहां भी अल्लाह को याद किया था, गारे सौर में भी अल्लाह को याद किया था, गारे हिरा में भी अल्लाह को याद किया था। से ज्यादा करीब है। और वो दूसरी बात ये कि वो खंदक जब खोद रहे थे, जब दुश्मन सामने थे, उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा चले मस्जिदों में, वहीं से अल्लाह को याद किया। बिल्कुल, अल्लाह को, ये मुसलमान के लिए पूरी कायनात मस्जिद है, आप कहीं से भी अल्लाह को याद करें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, मेक्स परफेक्ट सेंस। भट्टी साहब, आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी कि लोग इंतजार कर रहे हैं 25 अप्रैल का, कि 25 अप्रैल को जो शुगर फ्लोर क्राइसिस पर रिपोर्ट आई है, उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, उसका डिटेल्ड फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद वो बताएंगे कि कौन कितना कसूरवार था और किसने क्या किया। जबकि जराए बताते हैं कि जहांगीर तरीन साहब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इस मुल्क में जिस शोबे को आप वो देखें, चीनी पे एक्सपोर्ट तो एक छोड़ दें, सब्सिडी भी छोड़ दें, 16 रुपए इन्होंने जो जालिमों ने कीमत फी किलो बढ़ाई, उसको भी छोड़ दें। चीनी पे जो आगे आया वो ये आया कि इन्होंने बेनामी चीनी का कारोबार, अच्छा, 250 लोगों के गरीब गनमैनों, नायब कासदों, ट्रक ड्राइवरों के शनाख्ती कार्डों पर इन्होंने अरबों की चीनी की, ठीक है, के कारोबार हो रहे थे। उनमें से एक बंदा मर भी गया था, उससे 2 साल उस पे भी चीनी का कारोबार कर रहे हैं। उसके अलावा ये कि घोस्ट एक्सपोर्ट, गोदामों में पड़ी हुई है घोस्ट, उसके बाद अरबों रुपए के टैक्स बचाना। अच्छा, उसके बाद चीनी के बाद जो इस मुल्क का सबसे बड़ा, ये भी इमरान खान ने 2019 में इंक्वायरी बिठाई, निजी बिजली घर, पावर सेक्टर, IPPs, 200 अरब सालाना का टीका। और उसमें अल्लाह के फजल से मुबैना तौर पर अभी नाम आया रजाक दाऊद साहब का और नदीम बाबर साहब का कि 36 अरब रुपए इनकी कंपनियां ले गई। चीनी में खुसरू बख्तियार साहब, जहांगीर तरीन साहब, हुमायूं फैमिली, ओमनी फैमिली, शरीफों के, जहांगीर तरीन साहब के वो शमीम खान और उनके कजन और ये सारे। अच्छा, ये अब ये है, अब ये और इस तरह ये सारे एक कार्टल, एक माफिया। 2% है, आपको बता दूं चीनी की एक्सपोर्ट 2%। हाँ, 2% असल में तो कागजों में यानी है ही 2% टोटल एक्सपोर्ट मुल्क की। हाँ, नहीं मतलब वो तो ठीक है, लेकिन मैं इनके शेयर्स पूछ रही हूँ, जो बिजनेस टाइकून्स 80 मिलें हैं पाकिस्तान में जी। 80 मिलों में से 6 ग्रुप ऐसे हैं कि जो 50% चीनी को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, उन 6 ग्रुप की 8 मिलों का ऑडिट हो रहा है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब की 3 है, शरीफ खानदान की 1 है। वो भी जहांगीर तरीन साहब की 3 इसलिए है कि वो एक कंपनी के अंदर 3 आती हैं, ठीक है। एक हमजा ली गई क्योंकि उसको सब्सिडी बहुत ज्यादा मिली थी, ठीक है। एक हमजा शुगर मिल ली गई क्योंकि उसकी जो अकेली की थी 4.5% पैदावार थी, तो 10 मिले हैं, 10 मिलों का हुआ। और ये टोटल चीनी की एक्सपोर्ट आपको मैं बता दूं कि 2% पाकिस्तानी टोटल एक्सपोर्ट, और जो कपास है वो 50 से 60% एक्सपोर्ट है उसकी, यानी जो हमारी। और कपास का एक साल में शुगर माफिया की वजह से जो खसारा है वो 7 से 8 अरब डॉलर, यानी IMF से आपने हाथ बांध के कितने लिए, 6 अरब डॉलर, और कपास का कितना है, 7 से 8 अरब डॉलर। इन जालिमों का पता, इनकी खुशनसीबी ये कि पीपल्स पार्टी आती है तो उमनी होते हैं, शरीफ की हुकूमत आती है तो वो होते हैं, और इधर आते हैं तो जहांगीर तरीन और खुसरू साहब होते हैं। और इनकी देखें, जहांगीर तरीन साहब का पार्टनर है मखदूम अहमद महमूद, पीपल्स पार्टी का, और खुसरू बख्तियार साहब का है चौधरी मुनीर, मुस्लिम लीग नून और चौधरी फैमिली दूसरी, और हाँ, और नौमान, और जो शमीम खान है उसका है नौमान खान। तेरी सरकार में पहुंचे सभी एक हुए। तो ये एक कार्टल, एक माफिया है। तो ये पहला ये है कि एक हो रही है, 4 सूबों से हो रही है और एक ओमनी की भी हो रही है। अच्छा, अब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे इंक्वायरी करवाई पब्लिक की, ये पहली दफा और पब्लिक की, और पब्लिक करना इस तरह करना कि हुकूमत जिम्मेदार है और वजीर जिम्मेदार है, उनके चेते फायदा ले रहे हैं, ये बड़ा काम है। अब 25 को मेरी भी दुआ है कि अल्लाह करे ये इसके खिलाफ हो,
ये एक्शन हो कुछ होगा। और लेकिन इसमें 4-5 सवाल है। पहला सवाल है कि असद उमर साहब का रज़ाक दाऊद साहब सुना है कि मुबैना तौर पर ये जो शुगर एक्सपोर्ट और सब्सिडी की समरियां लाने के रुए रवां थे, तो अब उनका नाम क्यों नहीं इंक्वायरी में। नंबर 2, असद उमर साहब ने 2 महीने पहले इसकी इजाजत नहीं दी एक्सपोर्ट की, 2 महीने बाद 10 की बजाय 11 टन की इजाजत दे दी, उनका नाम क्यों नहीं है। नंबर 3, सुना जा रहा है कि बुजदार साहब ने सब्सिडी पहले दे दी, कैबिना से मंजूरी बाद में ली, और कुछ चीजों पर उन्होंने बाद के तरीके डाल के साइन भी किए, सुना जा रहा है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने लिख के कहा कि ना करें, उनका क्यों नहीं उनका क्यों नाम नहीं आ रहा। फिर सुना जा रहा है कि 68% जो घोस्ट है वो अफगानिस्तान काबुल गई। अब ये पूरा रिकॉर्ड है FBI के पास, और FBI के उस वक्त चेयरमैन जहांजेब खान थे जो शहबाज शरीफ साहब के भी साथ थे, और ये तो वो उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा। फिर उसके बाद ये कि अगर तरीन साहब से आपने ओहदे वापस ले लिए तो रज़ाक दाऊद साहब और खुसरो बख्तियार साहब ओहदों पे क्यों हैं वाकई। हाँ, और फिर उसके बाद ये कि अभी ये जो पावर सेक्टर में आया तो इसमें जो नदीम बाबर साहब हैं और रज़ाक दाऊद साहब हैं जो इसमें भी आ गए, वो क्यों कायम है। फिर आखिरी बात ये है कि अगर आप इंक्वायरी कमीशन सिर्फ शेख रशीद साहब से पूछ ले कि उनको धमकियां बीजिंग में किसने दी तो काफी मरहले हाल हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इफ्स एंड बट्स है, और मैं होपफुल हूँ कि इमरान खान की मुझे मेजॉरिटी जो वफाक में और पंजाब में जो थोड़ी थिन मेजॉरिटी है उसके बावजूद मैं होपफुल हूँ कि वो कुछ करेंगे असेंबली में। अच्छा, लेकिन इसमें ये बात बताइए, बहुत लोगों को इतराज है और मैं भी इस पर मोतरज हूँ कि ये क्या बात हुई कि अगर एक वजीर एक जगह पर गिल्टी आपको लग रहा है मुबैना तौर पर, अभी डिटेल रिपोर्ट आनी है फॉरेंसिक ऑडिट के बाद, तो आप जब उसको या तो ओहदे से हटाएं मत, या तो उसको उसी ओहदे पर कायम रखें। अगर आपने हटाना है तो फिर दूसरी वजारत आप कैसे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, फिर ये सजा तो ना हुई। यही तो चीफ जस्टिस साहब ने भी सवाल किया है, लेकिन मैं फिर इसमें मार्जिन देता हूँ, मार्जिन ऑफ एरर देता हूँ किसका, कि एक तो खुसरो बख्तियार साहब का और उनके भाई हाशिम जमां बख्त का इंक्वायरी में कमीशन में उस तरह नाम क्यों नहीं आया जिस तरह जहांगीर तरीन साहब का था। दूसरी बात यह है कि फॉरेंसिक ऑडिट होगा, पैसे पता चलेंगे कि, और जो बेनामी अकाउंट्स है उन पता चलेगा कि उनके पीछे कौन था, घोस्ट एक्सपोर्ट के पीछे कौन था, और इसके सारा पीछे कौन था। अब गेम शुरू हो गई है, जहांगीर तरीन साहब और बाकी ग्रुप ने धमकियां आहिस्ता आहिस्ता राजों से पर्दा उठाना, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ाना, बयानात देना कि ये तो, लेकिन यही प्रेशर है जो इमरान खान को लेना है, और मैं 25 अप्रैल का इंतजार कर रहा हूं। देखे ना, एग्जैक्टली। और मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि हाशिम जमां बख्त जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने तो रिटर्न एक अपना लिख कर दिया था कि आप ना कीजिए एक्सपोर्ट, इसके बावजूद बुजदार साहब ने ओवर रूल किया ना उनकी उस बात को। सो इस चीज पे बुजदार साहब से क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है, ये बहुत